मालिक पुरी आसवा जब पान न खाइब कौन कहीं तुम एमती पैंट पिंध देख रूम रु बाहर बाहर देखला भाई ऊपर ठिया माने आश्चर्यमय दर्शन है जुआड़े देखिए सियाड़े खाली सब चैनल पूरा भर्ती सब प्रकार चैनल ये देखते ये आउ गोटे चैनल। जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आली शो शो राति 1 होगला अबिका 8टा बेले उठुची आपर्तमान भी बाहर को जाइनी आसतु मुझे जाऊँगी आपको देखा दूसरी बड़ दाण्डर दृश्य एठी देखंतु सकाळटारू लगेजटा को दुआर मुहर थोड़ी कि कड़े गले देखो जिते देखिए बड़दाण्डर भिड़ ये जो कुहुड़ी कुहुड़ी देखा से श्रीमंदिर भी से देखा आर गोटे अलग प्रकार अंदाज ये देखो सकाल सकाल आमर सब पुलिस भाई मैंने पूरा कम सब लगिगले एपटे से सब ब्यारिकेड्रे सब ठिया ये सब जगह ठिया काले कि आगू न चल देखो सबुआड़े पूरा कुहुड़ी कुहुड़ी देखा मुझे तो उठिले कि 8टा 8:30 बेले आम पुलिस भाई मानक देखो केमती बॉर्डर उपर जगह ठिया भाया केम सब ठिया टे फांका देदेवा कथा नुहे लोक गुड़ा ठिया केमती जाते बाबा ठिया कि ना छाड़बार ना ये बापरे देखो केते लोक पूरा अपेक्षा करके रही पूरा गेट खोला हो केते लोक माड़ी आस महाप्रभु को दर्शन लगे जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ये हूँ महाप्रभु को लीला देखुए केते भक्त प्रभुंकर आउ जाऊँगी गाधे पाधे फ्रेश हो आसवि तापर श्रीमंदिर को बाहरी आ महाप्रभु को दर्शन लगे मो गाधुआ पधुआ सरीगला आउ माने रूम एठी बाथरूम जाइए दिताला उपरे सेठी जाइए गाधे पाधे आसो पड़ो आती खाली लुगापटा पिंधि प्रभु श्री जगन्नाथ पाखक बाहरबू श्री सुक्तता पाठ करा शुभा हो आज्ञा पुरी आसबार मोर आउ गोटे कारण अच्छी मठर जड़े अति पुराणा छात्र मोर जड़े बंधु पाखक किंतु आज्ञा से बंधुओं उपर मोर टिके अभिमान भी थिला किंतु तांका चर्चा देखी सबकि भूलीगली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पत्रगामी भव तुम्हें भाई ना केमती अच्छा बहुत भल अच्छे जाओ भाई आमर आसते सत किंतु मेसेज कर ह्वाट्सअप किंतु मुझे देखी नी जेहेतु कार्य व्यस्तता जो देखी नी किंतु सकाळु भी से देखी किंतु डाकु ना किंतु एमती भाई अभियान करते जेहेतु ना भी कालिया कालू भगवान रूम रु बाहर बाहर देखला भाई ऊपर ठिया माने आश्चर्यमय दर्शन है जोटा कि मिलला कहला जा कालू ठिया जा कालू ना सहित मिलिका माने रूम दरवाजा खोलू खोलू ही बंधु मिलन आनंदर मुहूर्त थिला आज जहाँकि चिरदिन पर्यंत अविस्मरणीय रही पुणी तो प्रोग्राम अच्छे अयोध्यार बास अयोध्या प्रोग्राम अच्छी आप भी बंधु मैंने जदि कई मैंने जावाक इच्छुक तो आम सहित जोगाजोग करेंगे गोटे बंधु मिलन बंधु समूह होगी अयोध्या जावा राम जी दर्शन करके आसवा। जय श्री राम। आज्ञा आम घर मानक 9टा 9:30 उठुଛୁ ये देखते पिला सकाल प्रातः काल उठी निजर नित्यकर्म सारी ये पाठपढ़ा आरंभ करदे। बाहरी आसलु बड़दाण्ड को महाप्रभु दर्शन लगी आउ दिन बंधु साथ तो आप कथा हेले मो बहु पुराणा बंधु सी आज जोर भिड़ बड़दाण्ड रथ छड़ा आउ केत भिड़ एत मुझे देखी आप देखिपे प्रभु जगन्नाथ मंदिर पछपटे बर्तमान एपटे एत लोक ना खरा भी टिके है सबुआड़े पुलिस प्रोटेक्शन पूरा जोर मंदिर भीतर को छाड़ू ना देखो मंदिर भीतर कहीं गोटे भी लोक ना केवल खाली पुलिस थे मीडिया थे समस्ते बेड़ार बुलूँ जो परिक्रमा प्लेस कर समस्ते बुलूँ। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପୁରା ପରିକ୍ରମା ପ୍ଲେସ୍ରେ ପୁରା ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଘର, ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁରା। ସବୁ ପୁଲିସ ମାନେ ସବୁ ଜଗି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭିତରୁ କେହି ବାହାର ଲୋକ ନ ପଶିଯିବ। ତ୍ରିନାଥମ୍ ଜଗତାମଧୀଶମ୍ ଚିଦଂ ସ୍ୱରୂପଂ ଶରଣୀକନାଥଂ ଶ୍ରୀନୀଳଗୋତ୍ରାଧିପତି ବରେଣ୍ୟଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ପ୍ରଣୀତୋସ୍ମି ନିତ୍ୟଂ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପୁରା ତୁଳିରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଇଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠା ହେଇନି, ସେ ତୁଳିରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ସବୁ ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ଖାଲି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କତିକି। ଏଠି ପାଣି ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ପାଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି, ଗୋଡ଼ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଣୀ ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ପୁରା ବହୁ ଭିଡ଼, ରେଟ୍ ବି ଅଧିକା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ଏଠି ଗୋଟେ ମାରୱାଡ଼ି ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମ ଖାଇବା। ଭାବିଲେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଖଟା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଡାଲି ଫାଲି ଅଛି। କାଳି ଦେଇକି ଏତେ ଭୋକ ଯେ କାଳି ଦେଇର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 60 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲେଟ୍, ପୁରୀରେ 60 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ମିଳିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଯେବେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇବେ 60 ଟଙ୍କା। ଅଇକା ବାଜିଗଲା 4:45। ଆପଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ, ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼। ଆମେ ଅବିକା ବାହାରିବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ଖାଲି। ଆଉ କେମିତି ଯିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ମାଲିକ ପୁରୀ ଆସିବ, ଯଦି ଟିକେ ପାନ ନ ଖାଇବ ଭାଇ ଯାହା କୁହ, ପୁରୀ ଆସିବ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଧୁରତା ଥାଏ। ଏଭଳି କଥା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହଁ ଖାଇଛ ପିଇଛ। ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରକୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେବ, ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ତାପରେ ଆସିବୁ। ଆଉ ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ମାଟି ସାଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ହୀରାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜି ମିଶାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ତିଆରି କରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେଇ ମହାନ ଲୋକ ତିଆରି କରନ୍ତି ବୋଲି ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ, ନା ହାତୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ଉଟ। କାଳି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନାଁ ଲେଖିଲେଣି, କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ହଁ 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 ହଁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ଧରୁ ଧରୁ ହିଁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ
ए जन पैंट ये खोलियो बोली मैंने पूरा जी जान लगे सारा ना बसी पारुची ना ठिया ही खोली पारुची फाइनाल गोटे गोटे ठिया भी हो पार नहीं कि खोलिया चेष्टा करुँच देख आड़क साड़क भी अनौच काले किए मत अनौच कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा। जहाँ कह कि समुद्र कूल रिल्स जोर बना किए ये फटो उठा लगी किए कौन लगी मुझे जन को खोजुची एक्चुअली मोर से जो मुरली थिला ताकू खोजुची से कुआड़ा गला के जानी ये देखो केड़ी छोट पिलाटे निज परिवार चलवा लगे केमती एठी आसी से छोट छुआ को बेलून बिक्री करुँची बड़ लोक आगे बेलून बिक्री करुँची लोक डाकी कहूँ नियंतु संगे खेलुची बुद्धं शरणं गच्छामि केते ना 300 कौ मटेरियल कौन कौ मटेरियल ना कंट्रोल कंट्रोल मार्बल डस्ट अच्छा अच्छा जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ समुद्र आसवा यदि महाप्रभुंर समुद्र आरती दर्शन न करेंगे तो कौन कले देखो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे बंधु यहाँ थिला मोर श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर सेकेंड वीडियो रे आ भिडियोटी जदि आप पूर्ण रूप से देखि थे आपको टिके भल लगी निश्चित भाव में कमेंट करेंगे पुणी देखा आर वीडियो रे जय भोलेनाथ। down, down.